Carl? Yung kay Carl talaga? Kay Carl talaga. Sa kanya na ko lang gibay. Hindi niya mo ginagamit. For the first time, natalo natin si Matt. Let's go. I'm a screenshot and I'm a story that, bro. Oh my god, I freaking lost, bro. Bro, last time, bro. Come on, man. Yes, You gotta 1M redeem, na ako bro. guys. Thank you so much. Mag-good life ko, no? Last Bro, na bro, you gotta last na redeem. talaga. Kaya matulog na ako, promise. You gotta redeem Matulog na yourself, bro. Ako din may sleepy ako. Pero sige lang. Mag 1 hour live lang ako. 33 minutes na ako. Take my hand, come with me. Take my road. Oy, thank you Ate Miniso. Thank you so much. Thank you. Bro, mag-mute daw tayo bro, 15 seconds. Mute lang tayo. Sige, 1, 2, 3, go. Thank you, wait lang. Thank you Mura sa sa Galaxy. Thank you so much sa Thank you Judy. Thank you Judy. Wait, gibigyan ako ng jeepney. Let's go. Bibigyan din ako jeepney bro. Mama, usa ko ba? Bro. Beep, beep. Thank you. Thank you, guys. Kung bukang makita Oh, you're Guys, crazy. times 2 gifting points, guys. Uy, Ate AJ, thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, sa mga naghihingi na naman ng Blue G ko, sa Cash G ko, guys, punta lang kayo sa bulletin board. May QR na dun. Okay? Sa nag-a-ask. Kasi maraming nag-a-ask, guys. Hindi ko Sabihin mo pala yung word bro. Sabihin mo yung word. Sorry. Oh, bro. Oy, thank you sa Corgi, Ate Charlesy. God bless you po. Times 2 gifting points, guys. Starting soon. Let's go. Oh my god, bro. January just Let's messaged go, me. He's gonna bro. join. Ay, bro. Meron kang Oh. D-book 1 na, yung gagamit. John, mag-request ka dyan. I-accept kita. Uy, si January, buhay. Okay, mami, Di book 1 na benta. Wala, bro. What the heck? Thank you, Ate Murata sa Galaxy. Bro, what is the heck? What's up, everyone? Bro, you look like you just survived. Like you survived, like, Hi, guys. apocalypse or something, bro. Bro, unsay nakaon ni mo dong? Sila mat ay nag-gym ko lang. Wala pre, wala ko trip pre. Unsa man na? Oh my god. Wala ko trip pre. What is that? John. Bro, monk. Thank you, John Hart. Hi, Kalbo. Oh my god. Hi, Ate Kalbo, Oh my masamang gosh, Ate tao. Charles C. again. Gago, with the ipasiro ba yung gift. tanan ko ni pre? Nalungay raw Thank you sa so sarili much, Ate gamay. Charles C. Thank you sa live ranking Gosh, party. dili na ma-POD? Thank you sa Gago, grabe kung 4,000 ma-POD ni. points! Ate Ha? Charles C. Grabe Thank kung you so ma-POD pa much. niyo yun. Thank you. Guys, matatalo natin si Matt, guys. Guys, talo na naman ako, guys. 2-0. Ay, Nasa bahay ka ng girl mo, John? Buang bahay ko to, kwarto ko to bago. ay, sorry. Bahay mo? Eh, Ay, bagong wow. kwarto mo. Jeez. Hindi, narinig ko kasi kala ko may kasama kang Ah, girl si dyan. Tita yun, Tita yun. Si Tita Tita yun. Dili eh. Uy, thank you sa love you gift. Thank you. Okay, sige, yun na yun. Taguan dyan. Wala akong Bumbong tinatago kita kay dito. Tita July. Wala akong tinatago dito, guys. Thank you sa Matchmaster. Ay, call. Wala akong tinatago dyan. Call pala. Quiz 1 minute. Matatalo natin si Matt. Two straight Kalbong wins, bro. That's like history maker, bro. Let's go, bro. Sige na, yun na yun. Sa Shurak, yun. Gusto ko lang John, may Oh, yeah, nagtanong ba, about Shurak? mag-ROTC ka ba daw? Matt, I bought a shoe rack. It's like the most unstable thing in my whole life, bro. Uy, may bago kang It's kinda Kobe. small, bro. Lloyd? Yeah, bro, from Carl Chua, bro. Oh my god, that's so cool. Bro, a fan gave me shoes, bro. Thank you so much. Shout out kay Ate VL for the shoes. Thank you so much. God bless you. Ingat ka po palagi. God bless you.
Okay, so, yun na Thank yun you sa guys. Galaxy. Thank you so Gusto ko na much. i-flex Thank you, pagka-upaw thank ko. you. Kaya na din next. Sige na, bye-bye. Uy, hindi na ako magpapakalbo forever in Sige my na, bye-bye. life. Bye-bye. Love you guys. Ingat kayo Guys, malapit parati. na tayo mag 500k guys. 450k na tayo. Ano ba yung giveaway ko pag 500k? Isang araw Ay, nagmamaneho sa nag-chat si Cubao? Ate Ivy sa akin, bro, bot. Ano Nakita sabi mo niya? yung ano ko? Nakita mo yung video ko, di ba? Yung nag-unbox ako ng Kobe na mystery pack. Sabi niya, ganyan din daw sa kaila. Yung gano'n sa Titan. Bakit mo yan bro, no? Kulang, bro. Gibuksan nila daan, no? Tapos gisil, no? Yung nakikita ko sa mga Siguro. videos ko. Yun yung nakikita ko sa videos. Daya, ate, hair. Sa mukha, ganyan din pala sa kanila. Yun nga na yung parang issue Come on, ngayon, no? Titan. Nakikita ko sa Come on, Facebook. Titan, you gotta do better. Naku guys, 2-0 guys. Win tayo kay Matt, 2-0. I'm happy. Ayoko naman sinungaling sa'yo. Wala kasi Ate, nag-gift. Grabe din yung 15k points, bro. Uy, paano ko man yan ma-absent, bro? Ano man, klaseng 15k points yun, eh. Oh man, sometimes in life, you expect the unexpected. Sheesh! Bro, mag-end live na ako, bro. Mag-shooting muna ako. Wait lang. Bro, 4 Shooting muna ako. minutes, 4 minutes, bro. Hindi, mag-shooting ako. 4 minutes nga ni. Tapusin mo na lang. Uy, thank you sa Carbonayog. Thank you. Oh my goodness, guys. Look at the scoreboard. Think We're I down like by me 4,000. better? Huh? What I like me better nga? Forgot. Ate Ivy, pag naglalaro kayo ng volleyball, basketball shoes pa rin, no? Kobe pa rin, no? Oo, kasi yung volleyball shoes nila, Mizuno. Weird kasi daw yun. Sabi nila. Bro, hindi Ay, man alam ako mo maban, yung- no? Kung mag-play ako ng songs. Ha? What do you say? Kung mag-play ako songs ba, hindi man ako maban, no? Hindi man nata. Hinaan mo Play lang. ako song ba? Song. Kaya gani, hindi man nata. Oh bro, I love this song, bro. Ever try to do is something to understanding, bro. Hey, yes sir. 315, breathe, let's go. Bro, you know, bro, we have the same song. Up to four. Yes sir, let's walk. Instead of acting like you're right, then it turns into a fight. Now you're storming at my house in the middle of the night. I'm trying to breathe. I'm not in love, it's just a I'm thing not with love, it's you. just a game with you. I tell myself I'm not that I told myself I'm not that into you. Look, but I don't Bro, wanna nag-watch sleep. talaga It's si quarter Ate after Bella 3. Belen, bro. Ha, nag-watch siya? Ate, baka pwede magpa-shoutout sa'yo. Ay, Ate Bella Please. Belen. Bro, Pwede may magpa-shout idol pa talaga ako, bro. Yung naka... Ano, bro? Yung naka-Kobe good na ano, KO, si... Danny Ravenna. Ano Danny team, bro? Ravenna. Danny Danny Ravenna. Ravenna. Oo. Ano ganito Di, niya? kasama man yun ni Ate Ivy. Kaya nga niya, Kare, di ba? Bro, nakita mo yung Kobe niya na pink? Oh my gosh. Oo. KO? Damn, Yung nag-watch tayo? Mm. Oo. Makapiright ka, hala. Sorry, wag. Makapalit ba Pero tagal dyan? naman ako nag-play ng song eh. Huwag na lang play safe lang. Safe. Gani. May nag-comment na makapiright ka. Sige lang. I'm not in love, it's just a thing with you. Uy, thank you sa 1,000 points, Tyrex. Guys, tinan nyo yung points guys ha. Pero may tiwala ako sa inyo, matatalo I pa rin tell natin. myself I'm not that into you. 11,000 points yung ano. La. Pero alam nyo na sino yung ano guys, tutulong sa Okay akin. guys, may mag-send na naman ng 15k points. Daya masyado. Ate Chelsea. 11,000 Baka, may feel ko guys. nandito na naman siya sa akin, bro. Nah, Dito na naman siya sa bro. akin. Ate Chelsea got me, bro. She's one of my top gifters. Shout Dude. out from Sampaloc, Manila. 1 Live na minute. sa I have Sulabay. faith, guys. Opo, Young bay. man. Thank you Ming sa 500 points. Thank you Thank sa you, sound, Aquarius. man. 10,000, damn. Okay. Bro, madami lagi nagsasabi na kamukha ko si Nick Zab. Sino nga ganyan? Yun may yung ano, no, yung ginasabi ninyo.
Yung chinita ba? Hindi ko talaga makita ba? Ako din, hindi ko makita. Round bang ganun masyado yung face niya din? Nagkatapon. Key. Shoutout from UK. Chadu. Si Mami Jomar, no, kay, nag-call pala ni Mami Jomar. Ano, Sa may siya? choppers. Bigyan ka na daw ng gift. Hindi ko yun ma-accept, bro. Mahiya ako. Hey, accept na lang, just bigay mo sa akin. Oh, hindi ko niya. Uy, thank you sa 15k points! You know? Charles C, oh my goodness! Guys, Thank you, 3 straight na talo natin si Matt! Woo! Ate Charles C, God bless you. ano, ayoko na, bless matulog you. na ako. God bless you. God bless you. God bless you so much. Thank you guys sa support. Makuhan ko mo, grateful kay ko nga. Kana nag-live ta, like, ginakakuha na nato to sarili, pro ka na mo support mo. Maka-happy ba? Whatever, bro. Bro, like the blessings bitaw, bro. Like, we're just being kind Lagi, here. bro. Pildi ko, bro. Hayop. Oh my gosh, thank you so much. Uy, that's the rice. Like, Siya? yes. Bro, please don't. I'm shooting ka ngayon? Oh. Sa court? Like, Hindi, 10 nasa, p.m.? nasa US man ako. Ano dito? Alas 2. Oh yeah, like you could just, Bro, like you could just bring your bed from Davao and then like Wait go to lang ba? US. Bro, nakita mo yung post na viral, yung si Rizos nagsabi, guys, mag-mature na tayo, guys. Di kaya. Yan, siya galit. Oh, gitu. Bay, funny, masyado yun, bay. Pakitin mo, mature na doon. Nagkahanap itanan. Uy, dili. Funny, masyado yun, bro. Parang hindi lagi tayo pa rin 18, no? Like, damn. Bay, 17 mo man ako, pwede pa man ako maging immature. Bro, Kayo don't lang. say that. You wanna get Oh my restricted or God. something? I am 21 years old. I was lying. Oh yeah, I'm I am 34. 21 years old. 34, Ay, I hindi, have a bro. family. Managed by my parents man ang account. Ang ano man kay parents ko man ang ano nila, ang ano. Ah, okay. Basta. Okay. Tuning biya phone, man. I miss Hindi you, tayo bro. pwedeng, uy, white man sa'yo, blue akin. So what? It's still the same ass model, bro. Yeah, I know. Invite Ate Belen. Yeah, invite na si Ate Bella. Hindi man siya nag-live. Tapos may, gabi, ano mo kay guys, FC Ano yarn. ni? Mahiya kami guys. Mahiya kami guys. FC yarn. Mahiya kami. Invite LeBron James. Ay, busy si LeBron. Ayan, daw, mahiya niyan. Kaya di ako kilala nun eh. Please invite Stephen Curry. Look. Di Bro, busy daw siya. bro. Nag-chat siya sa akin. Bro, totoo yung rumors, bro. Ano, yung mag-Warriors, no? Parang ba? Hindi, bro, yung mag-off campus si Lebron, bro. Kita ka to, ba? Gagawin na, to eh. Katong pictorial gito na to na iyaha lang yung AI ba? Pila ko si January to. Sige, my AI. God. Make this LeBron James. Lebron James. Ay, nako. Invite Zeke Abella. Bye, pag si Zeke Abella mag-join. Oh my God. Wala, bro, hindi. Parang stop man yun siya, bro. Hindi man siya nag-follow back, bro. Bro, hindi niya ako i-follow, bro. Si Zeke Abella, like, bro, I like his music. I follow him. I like his songs on Nag-follow back. Spotify. He's like the Daniel Wala, Caesar buti pa of- si Papi Francis, bro. Mag-follow Ako din, i-follow back niya ako. Papi Francis. Basta, Papi Francis, you're so pogi, Papi Francis. Ano din, Matt? Ano din yun? ha? Oh, Papi Francis, you're so pogi, Papi Francis. Oh, you're so pogi. Son of the Pogi daw, bro. Son of the Pogi. Unsa kay din sa inyo, ano? Ayun. bro, baka, hindi ko na, baka, minsan ko, bro, yung mga Papi jokes mo, bro. Hindi ko na sa jokes mo nag-laugh. Sa ano ako nag-laugh, Papi bro? Francis. Sa laugh mo ako nag-laugh. Papi Francis. Ba't ganyan laugh mo, bro? Uy, ang buto lang ba yun? Ratatat lagi. Sa mukha mo, bro. Uy. Uy, ang buto lang ano yung ko laugh, uy. Si Kwan ang line of laugh kasi si John. Si John,
Repompo ba? Pero bumpo, hindi ko kalimutan ko na laugh Yung niya. mawala. Laugh niya. Ay, di bro, iba talaga sa'yo bro. Funny talaga sa'yo bro. Uy, bago, di ko katulog ulit. Si Raisa invite ako. Boy, makipag-match siya ni Raisa, please. Come on. Sige. Oh my God. Ibang klase ka talaga. Uy, gifollow ka daw ni Bella Belen. Gifollow niyo sa IG bro. Bro, Ate Belen, what about me, bro? Wait, invite natin si Raisa. 30 seconds. Kasi pamilay nung katawa sa team. Si John, manggod ako agad. Magwalag kon ba? Hindi talaga remember. Ganyan ba laugh niya? Yung mawalan sa tingog ba? Bro, kilala mo si Eric Nanas bro? Nah, bro. Who's that? Yung ballboy nila Raynor Shine ba? Yung ano, yung nag-ipol sa part siya sa team. It's part of the team. So, Oh, basta si Eric Nanas, funny siya masyado ba ano niya ako, follow back niya sa TikTok. damn, what about me, bro? Kuya Oh, Eric Nanas. I invited 2 people. Yes, Watch, thank one more. you, Lord. Oh. I show speed got bigger. What's up, guys? How are you, Matt? Hi guys. Kit kita na, Matt, kay Tano. What? Ulo, kailan na? Uy, sabi ni Aaron ba, I show speed got bigger daw. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Kala ko kasi I show speed. Guys, send mo galaxy guys. Matt got 2.9k points. I got 1.4. I thought Guys, you were, got ano, 30 lang. and TY I got thought you 36. Tay, I thought you were Kimbo Slice for a second. Uy, 2 times 2 gifting points guys. Send Ato, mo Yo, we galaxy. got Jackie Francis Chan for a Ngannou. minute. We got Francis Ngannou, Boy. guys. Wala, gago naman. Oh my God. Tay, i-search mo good Kimbo Slice. Boy, kabalo ko. Kana tong namatay na UFC. Gani ko Uy. to Street Fighter. Oh, naman to. Guys, send galaxy. You look more like Francis Ngannou, bro. Asas Oh, ko I think I dong. look like Big Smoke in San Andreas. Na bro, Deontay Wilder versus Wilder Tyson matcha. Fury. Ay, si Matt, si Tyson Fury, tay. Tapos ikaw, si Deontay Wilder. Kasi ikaw, Deontay Jake Wilder. Paul. Galaxy guys. Ako si Guan. Ano to sa tikuli? Uy, Ray, sige, hingi Thank you, Galaxy, Zen. Thank you, mag-wait Zen. ka na, bigyan ka, uy. Eh, pagbutsa ko. Bro, gitagakan ko ni Ate Charles. Matt, di ba Duwa man ka ikaw na yung 15k bed? points. Ate Charlie, ako din Ate Di ba Charlie. hindi ganyan bed mo? Ito. Well, sometimes Ate TY Charles, in life, we don't know what you know. Because, Hey guys. I'm Babi Mom. I'm Babi Mom. Hindi eh. Tay tarong tay. I'm Matt kay Lola. I'm Matt kay Lola. College na ka tay. Hey. You know that, Lloyd. You know that. Ray, mag-mature na tayo, Ray. Ay, Ha? mag-mature na tayo. Tay, mag-mature na ka tayo, tay. Ay, mag-mature na tayo, mag-mature na tayo. 1, 2, 3, go. Kaya guys, Hindi kaya guys. Sige, Kaya mature, challenge. Kaya challenge mature. mo guys nga. Dili mo kaya. mature tayo guys. 3, 2, 1, mature. Tabunis ang camera, tapos 3 to 1 go. Wait lang, wait lang. sige. Matured. Ay, isa. Mag-smile sa putaran. Smile sa tayo, guys. Smile Guys, sa putaran. ulitan niyo mong smile Isa. guys, ha. Uy, smile sa putaran. Smile. Okay, rubber. 1, 2, 3, go. Ay! Hindi kaya, Ay, wey. ay. Sab. Gago ba nahanginan ako mata, di ba balik? Oh my gosh, your eyes is... Tarong dito. Guys, and mo galaxy, guys. Ako naman to sila eh. Di, mature, seryoso. Sige, cover. Seryoso na to. Oy, try. Tay, hoan mo tay. Okay. 1, 2, 3, go.
Tay! Imong mata ba? Hindi mabalik mo, may nalang mabalik. Salamat mo, walay 0.5. Ano ang tao? Ako, yoy. Kanigaw Ay, na nani, tay? Tay, okay na ni Tay. She look like a freaking lizard. Guys, thank you sa rose, guys. Guys, oh, Okay na, ligaw. Si Charles C. Sige daw. Mura kag NFL quarterback diya tanawon tay. Mura kag Uy, unsay quarterback? That guy is linebacker. kita ka tong movie ni ano, movie ba? Sa itong movie na football tong homeless Oh, yung nadako kamunda ko kayo. Katong gi-adapt sa Yes, White Rose. Family. Si Big Mike. Ano, Kael Dalica. Happy Halloween. Thank you, Linda Let's Dolman, go kay to Jaja, Halloween. and Lizzie. Let me wear a tank top and a Umit ako. necktie. Call him Magic Mike or something, bro. Magic Mikael. Guys, serious na tayo, serious ba, serious? Hindi kaya. Tay, college na ka tayo, be a good example ba? I can't do it. Uy, thank you, Ate Nicole, sa, let's go! Para siya matured na ba? Pagkama to headset. Let's go! Baby ma'am. Thank you. Katong cross-eyed mama niya. Ay, Oh, katong cross-eyed ay, bali ma'am. Mama. Uy, torong tay. Siya yung pinakatigulang mo, siya yung pinakadaot. Tay, mangina ni mong matatay niya, may ngana na ka tayo. Ay, bali ma'am. I was scared for a second. Ay, Rematch. ay, bali ma'am. Rematch, Rematch it up. Mat kita, no? Ay, Matt, saan ka ga-live, Matt? Sa bahay. Saan ka nag-live? Sa bahay. Anong device? Yung working device. Gadget device. Guys, na-highball motor sa mong kanto. Balik ito. Pagkano Ismuso mo kay nang ko, guys. Wait lang. Dalon ta mo dito, guys. Ganun mo nang i-announce, bro. Bro, Not good news, tapukan bro. ka dito, Ray. So, guys, kaya ani ko ka-chismoso. Lagasyon. Gago, Ray, bawal bata sa crime scene. Hulo. Sige. 18 ako, sorry. Ay, hindi ka na pala. Kala ko 8. Uy, thank you sa fireworks. Oh. Reconnecting, wala signal. Jesus Uy, Christ. thank you sa side by side niya. Baka Dagan sa Miguel. Idulit daw ang live. Fast for your father. Sorry. Idulit daw rin niya. Siya ay reels na ni. Tingnan daw, Ray. Relax na nga. TikTok yan. Ray, Ray ba? Bawal magpapag diri. Relax lang din. Bawal. Uy, unsa man na, uy. Ray, ay pakita uy daot. Oy, Vincent! Rice is biting point G. Rice is biting the point G of Masita. Uy, bawal na, Ray. Dangerous content. Tama na. Look, cute. Uy, Ray, mabalik ka. Oh, he Kapag ba lost his wifi tumakbo si again. Raisos galing sa bahay nila papunta sa kanto, half marathon na ba yun? Look. Oh. Uy, yung comment pala talaga ba? Nakatawa Thank talaga you, Nea ako. Bacalso. Kung nagvo-vlog si Rises, ano yan? Mini-vlog? Awa kay Bay. Mura na siya bite size. Oh Bite size na ano ba ka ng Snickers? Bro, perfect. Like a Reese's Pieces, huh? I'm baby ma'am. Baby mom. Thank you, Izam. I'm baby ma'am. Muso mo kaitaan niyo. I'm baby ma'am. Ay, no, kay Pags. Tay, baka tay. Ay, Pags. Hi. Mr. Mentality, type Pugs. Isa ba kayo? Muso Thank you sa close. Hello, girl. Guess the person, Tay. Tay, guess the person. Kasi video niya ako makita.
Delikado. Yes. Correct. Hindi na siya dala Kapag magpagupit si Raisos, gamit pa siya yung extra chair seat na para pang bata, para maabot sa ulo. Grabe yung comment na yan. Guys, Ano driver ni? tay, tanawang comment, ay pamilawang comment matay. Kapag ba daw Pepe magpagupit na si sa tabi, Raisos, ibig bombahan to. mulingkod pa ba daw siya itong extra seat nga pang bata para maabot sa ulo? Para mataas. Kapag ba umupo si Raisos sa swing na yung Yeah, talumluman eh. grabe. Lloyd, kasi maingon naman sa akong mulit, Lloyd. Daw naman si mulit, na di na mauulit. Hi, Ate Chelsea. Welcome back. Wala helmet na, block na helmet. Ay, that's si Ate Chelsea. Thank you so much. Gawas no, Check muna lang. Anong i-check ko po, ate? Saan driver na yung sidecar? Saan driver na yung sidecar? Ano pong i-check ko, Kung may ate? banggaan yan. Let's see. Saan driver na yung sidecar? Kana. Hindi ko makita yung comment. Ang bilis. Lagi, kana si ano. Tapos ang babae daw ay kana sa ano. Yes, 1 million Asa? followers sa Simat. Asa na? Yes, guys. Malapit na tayo 500k, guys. Go to 500. Uy, Thank you sa Galaxy, Nea Bakal. Ano na ito yung Chelsea, guys. Hindi ko makita, guys. Lloyd. Hoy, Unsa daw ang ano? Unsa daw nang ginabuhat ni Raisos? Ginagmayng chismis ba daw na? Kasi driver na nila. Sala sa single motor ang nakakita ang anak kid ni Apo ni Bragas. Kasi magkandagan single motor. wow, wow. Thank you sa ano? Thank you sa ano yan? Friendship necklace. Bro, surak mo ba? Kay Raisos ba daw yun, gal? Ganun yung mulit mo, tinan mo, bro. Hindi, nakita ko ba may gipost, oh. Yan mo. Orisis. Here's your closet. Ay, sorry. Closet. Ano ba? Look at the charging part right there. Take is a rose. Take is a rose. Take is a rose. I lost again. Damn, we lost, bro. Damn. And live na siguro ako. Yeah, I've been live for 1 hour na, guys. I've been live for 1 hour now, so I'm gonna... Matt, mag-end live na ko tayo. Ako po. Sige. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Sa top gifters, kahit maliit or malaki yan na gift, thank you pa rin, guys. Thank you sa blessings and support. Sa manonood, guys, thank you so much. Sa 12.5k viewers. Ingat po kayo palagi, guys. And God bless you always. Bye-bye, guys. Sa crib po ba natutulog si... Bay, ganun ni buzzer beater pa kag isa ka comment. Oh, last, guys, bago ko magano, guys. Endorser ba si Raisos ng Pampers? Hi, Matt. Bye, tay. I'm so sleepy. Ingat sa biyahe ha. Thank you, bye. Hindi magkita pa man tayo. Kailan? I don't know. See? I told you. Ito magkita kay... Bukas, Matt. Busy ka bukas. Oh, yeah. Lunch lang, Matt. Bigay mo kami 2 hours. Hindi ba yun? May dami kasi akong kasi kasuhin pa. Ay. Hindi ba yun? Seryoso. Hindi, mag-uwi pa man. Para mag-uwi pa na ako. Ano kayo? Sige, bantay ka. Hindi ka mag-uwi ha. Yes, uwi ako. Bye, love you. Bye. Love you too. Uy, live good uyab mo. Gani. Mag-live siya kayo. Bye. Bye, Matt. Bye. I'm Feng Kanonai. Love you. Love you too. Kimbo. Bye. Ay, tawagyan na ha. Mapikon dito sa mga. Joke lang. Bye, bro. Bye. Bye, bro. Solo na ta karon.